masidlakon ug mapahiyumong kahaponon Danao City. We are on live programming today. Today is July 16, 2026, Adlang Webes, and welcome to the 35th episode of The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Lex Ferrater, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city. All from the past days, right here and now. From achievements to events to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Padayon ang pagboom o paglambo sa mga infrastruktura sa dakbayan. Karong simanaha, bag-ong dalan og multi-purpose building sa Barangay Tugunon ang opisyal nang giinagurahan. Samtang, nag-groundbreaking na sab alang sa tukuron nga evacuation center sa Sitio Malinginlinaw, Barangay Sibakan. Detalye ni ining mga kalambuan, sayri ni ining nga report. Duha ka mahinungdanong infrastruktura ang opisyal nang nagserbisyo sa mga lumulupyo sa Barangay Tugunon. Ang bag-ong road concreting project ug multi-purpose building nga gilauman nga makapaayo sa koneksyon, kaluwasan sa pagbiyahe ug paghatod sa mga serbisyo sa komunidad. Samtang sa Sitio Malinginlinaw, Barangay Sibakan, opisyal usab nga gihimo ang groundbreaking ceremony alang sa umaabot nga evacuation center nga magsilbing luwas nga dangpanan sa mga residente panahon sa kalamidad ug uban pang emerhensya. Ang mga proyekto sa Barangay Tugunon gipunduhan sa lokal nga pamunuan, samtang ang evacuation center sa Barangay Sibakan gipunduhan pinaagi sa financial assistance gikan sa Cebu Provincial Government. Subay sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano, nagpadayon ang Danao City Government sa pagtukod og mga infrastruktura nga dili lamang nagpalambo sa koneksyon og serbisyo, kundi nag-andam usab sa komunidad alang sa mas luwas ug mas lig-on nga kaugmaon here and now. Sa sektor sa panglawas, malampusong gipahigayon sa Danao City Health Services Office ang Buntis Congress ug Immunization Advocacy Forum, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapalig-on ang kahimsog sa mga pamilyang Danawanon. Isip kabahin sa pagsaulog sa Nutrition Month, 78 ka mabdos nga inahan ang mitambong sa Buntis Congress, diin nakadawat sila og bililhong kahibalubahin sa hustong nutrisyon, prenatal care, exclusive breastfeeding, infant feeding, HIV prevention, dental health, ug uban pang pamaagi aron mapanalipdan ang ilang kahimsog ug ang kahimsog sa ilang mga anak nga gisabak. Gipahigayon usab sa Danao City Health Services Office kon CHSO sa pakigtambayayong sa barangay poblasyon ang Immunization Advocacy Forum alang sa mga ginikanan, mabdos nga inahan, caregivers ug mga miyembro sa komunidad. Atol sa maong forum, gipasabot ang kamahinungdanon sa tukmang oras nga magpabakuna ang mga bata, gitubag ang kasagarang mga pangutana ug sayop nga pagtuo bahin sa bakuna ug gipasiugda ang papel sa mga ginikanan sa pagpanalipod sa ilang mga anak batok sa vaccine preventable diseases. Nagpadayon ang Danao City Government pinaagi sa CHSO sa paghatag og kasaligan nga impormasyon ug dekalidad nga serbisyong panglawas aron mapadayon ang usa ka mas himsog, mas lig-on ug mas luwas nga pamilyang Danawanon here and now. Sa legislative updates, daghang mga mahinungdanong ordinansa ug resolusyon ang napasar sa 48th regular session sa 18th sangguniang panglungsod nga nagtumong sa pagpalig-on sa serbisyo publiko ug padayon nga kalambuan sa dakbayan sa Danao.
Atul sa 48th regular session, gipasar sa sangguniang panglungsod ang lain-laing legislative measures nga mosuporta sa ekonomiya, infrastruktura, maayong panggamhanan ug padayon nga pag-uswag sa dakbayan. Lakip niini ang amendment sa Danao City Investment Incentive Code nga nag-ilis sa ngalan sa Danao City Investment Promotion Center ngadto sa Economic Development Center uban sa pagpalapad sa mga katungdanan ug gimbuhaton niini aron mas mapalig-on ang economic development sa syudad ug ang amendment sa kasabutan tali sa Danao City ug sa Department of Trade and Industry alang sa integrasyon sa e-tracks ngadto sa Business Name Registration System o BNRS nga gilauman nga makapasayon ug makapaspas sa proseso sa business registration ug revenue collection sa dakbayan. Giaprubahan usab ang mga resolusyon alang sa mga proyekto sa infrastruktura sama sa pagtukod sa City God Office Phase 3, pagpaayos sa mga covered courts sa Barangay Langusig, Pili ug Nangka, pagpalambo sa Children's Paradise and Recreational Park ug ang pag-instalar sa renewable energy systems sa Executive Building. Lakip usab sa mga napasar ang appointment ni Mr. Thomas Mark Mix H. Dorano isip bag-ong City Administrator, inubanan sa mga resolusyon nga may kalabutan sa foreshore reclamation project sa Barangay Sabang, pag-renew sa mga consultancy contracts sa nagkalain-laing sektor, ug uban pang mga lakang nga motubag sa panginahanglan sa katawhan ug sa umaabot nga direksyon sa dakbayan sa Danao. Sa ato gihapong legislative branch, padayon nga gipalig-on ang Legislative Support Services pinaagi sa usa ka capability building initiative aron mas mapauswag pa ang paghimo og mga pulisiya ug serbisyo alang sa katawhan. Padayon karon ang capacity building seminar on strengthening legislative support services nga nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo, kahanas ug kapasidad sa mga kawani sa Legislative Department, mga nga adunay tema enhancing efficiency, accountability and excellence in legislative operations. Sa iyang welcome message, gipasiugdan ni Vice Mayor Ivy Dorano nga ang padayon nga pagkat-on og pagpalig-on sa legislative support services maoy yawi sa paghimo og mas epektibo nga mga ordinansa ug pulisiya nga direkta nga makatabang sa pamilyang Danawanon. Pinaagi sa maong inisyatiba, nagpadayon ang Danao City sa pagtukod og usa ka professional, responsive ug people-centered nga legislative office nga anda motubag sa nag-usab-usab nga panginahanglanon sa katawhan. Dili lang serbisyo ang giila, kundi usab ang ilang identidad isip mga kaabag sa komunidad. Nakadawat og bag-ong uniforme ang 60 ka miyembro sa Dungguan Tura-Tura Driver Association or DTTDA isip pagpasalamat sa ilang padayon nga pag-alagad. Nanguna si Mayor Nito Dorano sa pagpanghatag sa bag-ong long sleeve uniforms ngadto sa miyembro sa DTTDA isip pagpasalamat sa ilang padayon nga dedikasyon sa paghatag og transportasyon ug serbisyo sa katawhan. Inisyatibo kini sa Barangay Dungguan ubos sa pagpangulo ni Barangay Captain Ramon Aguilar Jr. nga nahimong posible pinaagi sa financial assistance to the barangays gikan sa Danao City Government. Labaw pa sa usa ka uniforme, simbolo kini sa pag-ila, pagrespeto ug pagpalig-on sa identidad sa mga makugihon nga tura-tura drivers nga adlaw-adlaw nga nag-alagad ug nanginabuhi alang sa ilang pamilya ug sa komunidad. Ang usa ka drug-free nga komunidad dili lamang matukod pinaagi sa hugot nga pagpatuman sa balaod, kundi pinaagi usab sa edukasyon, rehabilitasyon ug kooperasyon sa matag Danawanon. Mao kini ang padayon nga gihingusgan sa Danao City Government pinaagi sa nagkalain-laing anti-drug initiatives nga masayran niini nga report.
Sa padayon nga kampanya batok sa ilegal nga droga, gipahigayon sa City Anti-Drug Abuse Office o CADAW, inubanan sa Barangay Tugunon ang drug symposium nga may temang buhay ingatan, drogay ayawan. Aron mapalambo ang kahibalo sa mga residente bahin sa daotang epekto sa ilegal nga droga, drug abuse prevention ug sa papel sa matag danawanon sa pagtukod og luwas ug malinawon nga komunidad. Samtang sulod sa duha ka adlaw, malampuson usab nga gipahigayon ang training course for service providers sa community-based drug rehabilitation o DASIG program. Diin gipalig-on ang kahibalo ug kahanas sa mga service providers sa paghatag og epektibo, makatawhanon ug kalidad nga rehabilitasyon alang sa mga individual nga nanginahanglan og ikaduhang higayon. Pinaagi sa edukasyon, rehabilitasyon ug panaghiusa sa komunidad, nagpadayon ang Danao City Government sa pagtukod sa usa ka mas luwas, mas himsog ug drug-free nga Danao City here and now. Sa laing balita, nagpadayon ang Danao City Government sa paghatag og pinansyal nga suporta alang sa mga barangay, isip kabahin sa paningkamot nga mapalig-on ang ilang mga programa ug inisyatiba alang sa komunidad. Padayon nga gisuportahan sa lokal nga pamunuan ang mga panginahanglan sa atong mga barangay pinaagi sa financial assistance alang sa ilang mga socio-cultural activities nga nagtumong sa pagpalig-on sa panaghiusa, kultura ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Gipanguluhan nila Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano kauban ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod ang turnover sa maong assistance ngadto sa Barangay Binaliw, Kabungahan, Kahumayan, Santikan, Maslog, Santa Rosa ug Dungguan. Laing mga barangay na sab ang mahatagan sa sunod nga hugna. Kini nga inisyatiba kabahin sa connectivity with clientele, usa sa mga prioridad ubos sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano nga nagpalig-on sa koneksyon tali sa lokal nga panggamhanan ug sa matag barangay pinaagi sa padayon nga suporta sa ilang mga programa ug panginahanglan. Kayang matag barangay nga gisuportaan, usa ka lakang padulong sa mas lig-on, mas nagkahiusa ug mas maaswagong dakbayan sa Danao. Alang sa atong online bulletin board, please take note of the following announcement o reminders. The results are here, scholars. Human sa usa ka lisod nga competitive nga selection process, gipanganlan na ang opisyal nga Danao City Scholars Batch 2026. Out of hundreds of exceptional applicants, these individuals stood out for their academic excellence, leadership potential, and dedication to making a difference. A celebration doesn't stop here kaya aduna pa kitay awarding of scholarship certificates. Maong please keep posted by following the official Facebook page of the Danao City Education and Development Office. Your hard work has paid off and we are incredibly proud to back your journey. Sa makausap pa, congratulations ninyong tanan! Reminder lang kay base nakalimot na mo ani pamilya. #DanaoYouKnow nga bawal ang pagdaob o pagsunog sa bisan unsang matang sa basura sa dakbayan. Bisag usara na nga dahon, papel og sanga, hugot kini nga ginadili. Reminder lang kay base nakalimot na mo ani pamilya. Based sa Environmental Code of Danao City, Ordinance Number 26-17, Section 88, prohibiting the open burning of solid waste in any public or private places. No person shall engage in burning of trash, garbage, dried leaves, twigs, branches, grass, and solid waste or any refuse within their territorial jurisdiction of Danao City.
Ang pagdaob og basura dili lang makadaot sa atong kalikupan. Ang aso nga gikan niini adunay makadaot nga chemical nga mahimong hinungdan sa air pollution, sakit sa baga ug respiratory system ug makapasamot sa climate change. Dugang pa, mahimo usab kining hinungdan sa sunog nga makapeligro sa kinabuhi ug kabtangan. Unsaon na lang ang umaabot nga henerasyon kung magpadayon ta ani. Kung makakita o makasugat mo og nagdaob og basura, mahimo ninyo kining i-report sa Danao City Environment Protection Task Force pinaagi sa Senro Danao City official Facebook page o pinaagi sa ilang landline 032-266-2916. Palihog pag-andam og litrato o video, isip ebidensya aron mas paspas ug mas epektibo ang pag-aksyon sa atuang task force. Karon nga na-remind ta, hinaot nga undangan na nato ang pagdaob sa basura ug magtinabangay sa pag-atiman sa atong palibot. Ayaw kalimot sa pag-segregate ug paghimo og compost pit alang sa mga malata nga basura. Atong panalipdan ang atong kalikupan ug panglawas. Say no to open burning here and now. Mao kato ang reminder nato for this week mga danawanon. And for this week's feature, tan-aw nato kini. Meter Heroes Danawanon. Sabay sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano, ang tibuok puwersa sa Danao City CDRRMO, kauban ng mga partner agencies o volunteers responders, nagkatigom para sa National Disaster Resilience Month 2026 kick-off program Pasamasid. Kung diin gipaligon ang koordinasyon, pagpangandam o reaffirmation sa usa ka shared commitment nga protektahan ang pamilyang Danawanon. As a gateway of opportunities, Danao City continues to build a safer, more resilient, and better connected community, where government agencies, responders, volunteers, and citizens work as one before, during, and after disasters. Let's get to know our responders. First off, our CDRRMO Rescue 211, a multidisciplinary and multi-agency team united by one single mission to save lives and protect Danao City. Ubos ni ini ang Incident Management Unit or the brains of the operation. Sila ang Command and Control Corps sa atong Rescue 211. Mga strategic planners, communication experts, o logistic masters ni sila. Sila sabang unang maabot sa Incident Command Post ug magsiguro nga ang matag operasyon coordinated, efficient ug luwas. Next, ang Emergency Medical Service Unit or the Lifesavers, equipped with advanced life support bags, stretchers, and oxygen tanks. Kini sila ang atong mga skilled paramedics and nurses na trained to provide critical care on the front lines. Search, Rescue, and Retrieval Unit or the Heavy Hitters. Sila ang mga brave souls who enter collapsed structures, steep ravines, and danger zones when others retreat. Uban sa hydraulic cutters, spreaders, o rope systems. Sila ang atong urban search and rescue specialist nga adunay taas nga level sa pagbansay, sa pagpangita, pagluwas o pagkuha sa mga biktima. Fire Suppression Unit or the Flame Tamers. Samtang uban nagdagan palayo sa nagdilaab nga sunog, sila maoy musulong aron paungon kini. They are the masters of foam, water, and dry chemical agents. They don't just fight fires, they also prevent it from escalating. Water Rescue Unit or the Flood Masters, the commandos of the seas, rivers, and flood waters. Mga eksperto sa swift water rescue, dive operations o marine evacuation. Walay kahadlok nga mosuong sa nag-awas nga tubig gamit ang atong rescue boats, rubber speed boats o dive gear. Sa dihang moigo ang bagyo o mosaka ang baha, sila ang unang mutubag. Mga bayani nga nagdala og paglaom o kaluwasan ngadto sa mga na-stranded o nanginahanglan og tabang. Siyempre, dili sa nato kalimtan ang atong mga partner national government agencies, Philippine Coast Guard or the Maritime Guardians. Mga eksperto sa kaluwasan sa kadagatan, seaborne rescue o pagtubag sa oil spill. Ang Philippine Coast Guard nagpalapad sa ilang kapasidad sa operasyon lapas pa sa atong kabaybayunan. Pinaagi sa ilang mga paspas nga rescue boats o mga hanas nga divers, ilang gipanalipdan ang atong mga komunidad sa kabaybayunan o gisiguro nga walay bisan kinsa nga mabiyaan sa dagat.
tinuod sila nga tigpanalipod sa atong kadagatan ug kabaybayonan. Philippine National Police or the Peacemakers are partners in maintaining peace and order during disasters. They are trained beyond law enforcement and are ensuring that rescue operations run smoothly and that our communities remain safe and orderly. Kaagapay ng CDRRMO ang PNP sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan panahon sa kalamidad at mga emerhensya. Bureau of Fire Protection and Armed Forces of the Philippines and Bureau of Jail Management and Penology. Ang uban pa natong national partners, nagdala sila og dugang nga puwersa ug kahibalo sa atong hiniusang operasyon. Ang ilang presensya usa ka lig-on nga simbolo sa panaghiusa tali sa dakbayan sa Danao ug sa mga ahensya sa nasudnong kagamhanan. Usa ka nasud, usa ka tumong, nagkahiusa alang sa luwas ug mas mauswagon nga Danao City, here and now. Food safety concern giaksyonan dayon. Lay na sab nga reklamo ang nadawat sa Public Information Office o kini kabahin sa giingong nadaot nga pagkaon nga gibaligya gihapon sa usa ka food vendor nga hinungdan sa pagkalibanga sa pipila ka mga konsumidor. Dayon kini nga giaksyonan pinaagi sa Environmental and Sanitation Section sa City Health Services Office nga mihimo og ocular inspection aron masuta ang kahimtang sa pagkaon, sanitation ug compliance sa maong kananan. Sa inspection nasuta nga ang vendor walay health certificate o kasagarang gitawag nga health card o walay valid business ug sanitary permit. Nakita no sab ang kakulang sa food safety practices sama sa dili hustong sanitation sa utensils, abog sa display area o presensya sa hugaw nga mga butang duol sa food preparation area nga mahimong makakompromiso sa pagkaon. Tungod niini, girekomenda ang immediate termination sa operation sa maong kananan hangtod makakumpleto kini sa tanang sanitary requirements o valid permits. Gipahimang nuan usab kini sa pagpatuman sa hustong hygiene practices o pagsunod sa health regulations aron masiguro ang kalimpyo ug kaluwasan sa publiko nga mopalit dinhi. #Danao Naminaw Action Now. Ang Danao City Government magpadayon sa pagpanalipod sa kahimsog ug kaluwasan sa katawhan, pinagi sa paspas nga pag-aksyon sa mga reklamo o concerns sa komunidad. Dungan niini, giawhag ang tanang food vendors nga mosunod sa balaod ug sanitary standards ug ang publiko nga magmatmon sa ilang gipamalit nga pagkaon. Magtinabangay ta sa pagpanalipod sa atong komunidad, pinagi sa responsableng pag-report sa mga residente sama niini og pagpili og limpyo og lehitimong kananan. Mas maayo gyud nga mopili og kananan nga adunay health certificate og valid permits. Ang Danao City Government mapasalamaton sa mga Danawanon nga padayon nga mopadayag sa ilang mga reklamo, suhestyon og kabalaka pinaagi sa #Danao Naminaw Action Now. Kini usa ka buhing ehemplo sa participative governance. Diin ang katawhan o gobyerno nagtinabangay alang sa kaayuhan sa tanan. Kung adunay kabalaka, ipadayag kini sa saktong pamaagi ang inyong tingog dunggon o aksyonan. Here's how you can reach us. Message us on Facebook sa Danao City Government. Send us an email sa mayornito@gmail.com or thepublicinformation1@gmail.com. Call the Public Information Office at 0961-809-5909 or 032-266-5318. Or you can visit us at the Public Information Office, Danao City Hall. Together, let's ignite participative governance that listens, learns, and acts. Danao Naminaw, Action Now. Alright, mga kadto ang atong mga features this week. Sa laing bahin, it's shout-out time! So, shout out sa tanan ng mga Danawanon, mga netizens, o mga viewers nga nitanaw sa atong live karon nga
adlawan, no? So, maayong adlaw kanyong tanan. Masidla kong adlaw kanyong tanan. And of course, shout out to our city leaders, Mayor Nito Dorano and Vice Mayor Ivy Dorano, kauban ang City Council. And, ano pa man? Alright, happy birthday sa among kauban sa buhat si Uncle Alfredo Carmelo Perez. Happy birthday, Uncle. So, matod pa niya, 46 years old pa siya. Happy birthday. And of course, shout out sad sa among kauban sa buhat si Miss Bianca, si Miss Han, and Miss Stacy nga nag-attend karon og seminar sa Tuburan. So, enjoy mo dira and kanang partihin mi sa inyong learnings for the seminar. And, asa palain? Right. Sa atong comment section, we have shout out to Jing Vanilad Calno, atong avid nga kanang viewer. And next is ingon si Lawrence Ral Amistoso, Sidlak Danao. And shout out watching live in MPH Taytay Danao City, Cebu. Shout out to Lawrence Ral. So, what a name, no? So, sa palain, of course, masidla akong hapon from our department head, Miss Mitch Mondigo. So, napalain pa shout out? I guess that's all, no? So, again, daghang kayong salamat sa ning tanaw sa atong live karong adlaw. And that's a wrap for this week on The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom, ug sa tinod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow the Danao City Gov on Meta, and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, city officials, ug tibuok puwersa sa Danao City Government, kini si Lex Perater, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected, and empowered. Maayong hapon, magsidlak Danao.